أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kwezi waangalizi watukufu wa Facebook FM, kwezi washirizi watukufu wa Radio Kazi, waangalizi watukufu wa ni radio ya Mitamule FM, wakomori mjunda hundani, wakomori mjunda obonze, lazima rimtoseni hanje manruvu Andukaya wama katianu ni uridunga harma yemalahu matukufu ya hanu ili ujua ezijiriyo harma yensi ya hanu ruhunda na ula wakati kamala anda beke renje za bandhu za nuktu renje za bandhu za dakika shala dhima rije sonimani rijeri mtekelezi zeni umpango maususu wa hatu kayao rimwambiani okanos kwa lewunu ngarjoka harma mada mahusus uhusu hawa jimla ivumiwa wanutiju ranzi inuma hamita numkama Kolonel Azalia Sumani yalona shehiri shayezi yande shehiri shabeti salamu wajaula dhimari birili harmale suala linu wilo wilo waliho wajau samahana misinga wana hitilafu wa kitekniki la dhimari birili wajau harma le suala linu uhusu samahani bahamanga wana hitilafu wa kitekniki warema makatiano fikira mere zongi yo bimbabi lazima wajauri bili swala halikia nao waziri wa hele bankanga bwana Saidadi Sheikhan ikayao inuma hamitsa numkama yalona wizara ya hele bankanga lazima wajauri bili ya swala linu yenge bidio wa Komor wakane uamini fuheze janibu zilo kinyume na azali uhusu le 26 Mei aunge bidio wakane taradud lazima rila mweze janibu zilo kinyume na azali warone size warunishie omwendo walo nuo au warunusize au riwone dalili ya ukana kweleze janibu zilo kinyume na azali ngaona azma au ngaona mwendo ukana vane tarehe 26 mwezi wame azali ngujoro habeti salam umsanda wa haja wa Emirat Arab Uni ritanabah ya ukano umsanda unu uwinji wa hao awoto narambe pia unikwa na jeshi la taifa unikiwa wandu ambaye majingi ofulumbabe yinikiwa na jeshi la taifa abonge rijojivi ya ukana ikowa nyoko bomsanda unu ambaye ukana inudo yakauja inikwa na jeshi ukana kade mara ye watiti umsanda unu hata mpakanda bahainu kujua waswiti lakini waswiti jeshi kartu joka daiba msanda unu ngojoka unikiwa mawaziri nezefami za mawaziri au kanondo unikaya kabaja msanda manda unu ndukoenda mbiyo wa urenge ande mawaziri nezefami za hao shakuja poro waswili wanu watitu watabi hao abange mduko ba msanda unu waswili abofundi Jibril wonde association uziri wa dini wo Ortega Abdul Hassan wo duanduka yao wo be hamsanda waswile mara ya matiti watabi hao ngarojonya milia le swala lenu harama za habari za tuzini baike ngajoka na makatiano si wahanjume ngaritsa hawetsa hurile okahunu Komor ngabonuse makatiano walawe tsahu shanga banduka wajunda au Faransa wajunda harma ulemengu ngabona hema haribie jaja ngabanduka makatiano wajunda harma zela tabu za heshima za hao wajunda harma zela tabu za heshima ngwa sekuawe vari nusu wangu sekuao mikata futa mikata sinia na mikata ya dunga bali na bali yabo ngadwa bushiria ufunguzi mwema wa hairi wanduka yao wajunda harma zela tabu za heshima wanduka wajunda makubani hata mpakanda bainu ngamjobele swala ile swala Abdullah Hassan kayao hata mpakanda bangu juro makubani Muhammadi mwana Zainu Tahir Minhaj
Dr. Salami lazima ruwa kaya ngwa chundo makubani lazima ruwa bushire mnezi mga jaidie wano maudu mnezi mga to harma emabamba jendo kaundu wa chundo abange ngarjonya midiele swalelo harma zi habari za tuzino shara hare janji harma zi habari hizo pia harma zi madara zeli habanu husu le swala lihalikia nao mkomori ulo Faransa tsandabe mkomori ulo harma diaspora yakahanza yaje yanikiwa au yakahanza ya tsahi serikali wamnike susede depeshe ya vaju shirika la malo zikao shirika linu libali wa banu ne conference ya Doha ya Ustad Ahmed Ahmed Same fanya hiyo ijaiwa nkulu ni doktori kiludhanini hajawa hale jumba linu litsamilwa ezi hazizwa hizi njanziani she serikali ya Komori hata mpakanda bahayinu le shirika linu libazi wangilo yabo sha lijana mbanga litulwa juzoni karanzo lihuziwa ngabo mwana mkomori yakahanza ya rengele shirika linu ya libasawe sha hata mpakanda bahayinu ngutugo zunisiwa ne wizara ya nkeba weyakana ngaridwanio ngamzambono ngaridwanio ngarituhumu ya ukana yemana totwa manani ndabe ukana kaja toa inu ramboka albajari yani kabangu ya madhamana ili do torenge dossier we atutoe kalbajari yani kaja toa manani changa rutonya milia leswaleni shara hare janji harmaze madaizo na zile hapana ngabo msuba mziro kabisa ikayao msuba huo ngampare mafundi wa dini wazidisho ombeze duensi inu Mwenyezi Mungu ajaidie watihe majibano ari rohora watihe majibano ari rohora ba hawaketi nyangu usiku wa juzi wanawashe mfukare na mwanamume mzima wazingarwa harma omra wa maluzini mtsana dhahir waparso na mabakuli ya maele ngao yabo watungo sekuwa nana tuhumu ya ukana ngao jumwa ufana twabiambi ikayao karno subutiriza bebanu holiyo ngabo wana watiti wa mahamishashi waridunga harma Facebook FM hino wanru wao baanda gendarmerie ya taifa wontswanza nabe do wanru wa komanda Ramadhani mdau homa mahususu de peijen wajivombe habanda hone information yinu wajivombe harma omra wa maluzini wende wa gamata wanawashe wanu nane mwanamume mzima oi kawa waparisa anfragrandeli muzatu mumtsana dhahiri mabakulia ya msoko maele na twabiambi kayao ngazi wazifanyao harma mwezi mtukufu wa Ramadhani hunu wandikaya nga mdodunga nga mfungua nga mjo ujua mkatezi telefoni mdo fungua na hangalia direct au nga mjo hangalia direct makati ya jaholiho kana ndari zie direct rifani mjuma wanu abange ngejo kama sihunu haku nga mjo kana demari bakishar maze baade masihu na utahamafira swani Mwenyezi Mungu hai abange swani Mwenyezi Mungu samahani abange banda gendarmerie nda waparisa wawazingara sizone saroka wanawashe mfukare ndo mararu mfukare na mwanamume mzima msana dhahiri wazingara wabali wande gendarmerie kaya oli suala zirubu wa Komor harama mwezi mtukufu wa Ramadhani wandu hamanda wanu haramanti kaya ungejidao kainunti ya Kiislamu ngejidao kainunti sampursansi nti maislamu kwana uparo wana hizo shanga josele giri la hema shia ati hindi na hindi chakana wana hizo wandu kaya ngwa kufuru wandu wabalo ndo gendarmerie ngemkini hao kana wabalo soma hakama walejezi waende zao wontipa ngemkini hao kana walejezi waende zao ikeze nongo hizo kweli zifanishika wakakarja kabura ziona sharambiwa shanga sina ushahidi kwa kweli zonongo hizo wandu wao wabaliwa hondo gendarmerie ikeze nongo hizo zifanishika wandu wao wabaliwa le wagonda ndo mahakama lejeziwa ngarambo kalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun unumsiba wenda mno zinda zila ustadha burukana kauzonesa ya rengoda tula magoba na loya yawe ukana yenti ketina wandu wa itundao ya ukamwezi wa tumu mtukufu mwizika yao do mwezi na mbarisa ya mahafira
do mwezi ramba kana rita istighfar kweli kweli harmanti ya Kiislamu walo waziri wa Kiislamu yadhaminishiwa zi habari za Kiislamu walo mafundi walo maulama walo mndu ambao hari mufti walo muftora shwandu wa upia watokanti fundi Jibril yarongoa fundi Jibril saida amru fulani wajuhe sina sira soma kala Allah Ta'ala kala mtume kala Allah shazinu zembi dhahir mtana dhahir mtana dhahir wanawashe mfukari na mwanamume mzima waparswa ndani babakula maembe na tabia ikao karna uzababanu wakauzifana na shewanu wandu wao kweli kweli wende mahakama walengwale jeziwa umshiba mziro abongetika nadhani nitekeleze ya masuala ya uranzi sina uvumbo wandu azengorane shimiko muzatumu mziwono chatikana ni birilemba binabe kana ye mafundi wa dini wa henti yinu ye mafundi wa dini wa henti yinu wokwaji wona zinu wokwaji wamba zinu shampaka wanu wasaidia watiti mpaka fundi Jibril au kaula fundi Jibrilu jo kama hainienti isaibarizi wa hunu conference de presse waziri hula hata waziri wa kamili ngusubuta fana conseil de ministre kamili ngekonto itwaliye mrika yangu saidio katufana madhambi mrika yangu saidio wa Komori shawanu watimba ombi mwezi wa tumu mtana dhahiri hiyo serikali kwa naona mafundi kwa naona ngazoka hamazi roho zihom shailo suala la udunga harma yamakati ya jao side madari hansi banu shayo mada muhimu rakandari para nini mafundi kayao ni utowaze darasa anzi fundi Jibril ranzi ustadi Musa ranzi hena mlika yao Musa Adam ranzi na mchoka yonsi ukana gari mtahaoni usiku leo unhonda maudu mwemwedu wa Komor uhusu shetendo isho Mwenyezi Mungu hifadhi Mwenyezi Mungu ajaile kensi inu itihema ajari roho rabanu hema dhambi ni ufuja rufanywa harmanti inu walo andika ya wanikweze dhamana za ubiri le maranya wa walo hama kwa wati abange di message ra kanzari hibe handani walo harma de alalinu dane janji harma ze 5 za pouvoir za azalia suma ni raisi wa daula kagalu kwa leo ngarjobu huwa ndongo zinji bwa Komoro dane janji harma ze 5 hizo kamjobiri lambabe mbahusu yedo ya Emirati ikayao ya Jabanu juzi mtufumbo ezali so Jabanu ngamvumbo ya Jabanu juzi unumsaada wa shahula wabegwa uje usaidie wa Komori chama hususu ni wa Komori watiti watu ujishinda harma mwezi mtukufu Ramadhani hunu ni wa Komori watiti watu ujishinda harma mwezi mtukufu Ramadhani hunu cho msaada unuja owinji wa hao riwonole jeshi la taifa karjaibiwa karjatabiha shele matujwa bazindwaji sho winji wa hao rone jeshi la taifa wabalema beni ya hao wajawaja zao ndezao o asaya goendonda huu haukana owatiti watabiha watampaka ndaba hayinu karjesha mlitoka yonsi yamba unu msanda unu namkera adhibo serikali namkera adhibo madhamana mwenzo uzulufu baunu uzulufu lewe mna karto wa ntohole haja na sardini nemna hindi watambi nemna namkusudu watito tabi hao nini hena mduga na stoku matumale hena mduga na stoku ya jaya ngamlao kadonda rusiku ngamlao hata mlata shemna msaada ujo huja lazima je saidi watito tabi hao kamtaporo uona abanga msaada wa haja unu o winji wa hao usaido le jeshi do winji wa hao shemara hii kojaja na sisi rujo hanza rambiye oweni ugoho msaada unu wanu Emirati kama wajua tafsiri zizono ngoramba banu emisada mwibe hao banu kutunikiwa wandu wastahiki arambawe Emirati Arab Uni ngarambao wandu kwa baho misada banu emisada ijao banu ketunikiwa wandu wastahiki wandu waladhimu badiukana emafukara wa hensinu awiye maskini watu ujishinda de madhamana wa serikali akodo ndo misanda hiyo mwono hatanga wandu wa filme wa tula Facebook ari warenga na makarto
wamnatahomba wakaulenga wanro hazi wasibu hamsana na masihu hata mpaka ndaba hainu aeroporu leo 27 28 rako ajaliwa kama ndo shida singania ndo mnatahomba mna karto wajo lengo washaishiwa shawanu madhamana wahibawo wanu madhamana kauladhi mhanisemi sanda yinu waniko watiti watabi hao kwa no mporona wa filme watu ambao hanu misanda mingabi ya jamanu sisi misanda riona we jamanu de misanda ya fundi Jibril de misanda ya he Ortega Live de misanda ya he association uziri wa dini de misanda ya he diaspora wasaidia harma ya miji hao wasaidia harma hizo karteza hao wasaidia harma ya mabavi hao shemisanda ajo ijo banu neze daula ibo banu emisanda yinu yotorengwa ni madhamana wa serikali wa juu wotorenga wajihanisiza warenga wanikaze famiza hao beze famiza hao wajo unjabanu warilapize rendo zamba wajo unjabanu waride rendo zamba cha ngarjo zamba noride ziwa kana kullu haqqun wala kana murra ngarjo zamba ya ukati haki emisanda ijo banu hena usiku inikiwao alazi mujaisaidia mamaskini adali mujaisaidia watu ujishinda ngabandu atimizo ntumbiri watu lamba hindu ngabandu ikaya ngwa atimizo ntunda rukatu lamba hindu ngabandu komwezi mtukufu Ramadhani unu ushida hode mbaire wakaze moju alazi mumdo ya fenjao ngabandu ikayao ngwa pokira nku ntumbiri ngamjuma bani hadisilan maluzini umdani hatu maluzini wala tuwa nkuhu makarto nku yalatia bahinga bwandu bwa Komoro ngamlabo banu hamlabo banu helezina mzima nabe wallahi bila tallah ngabo bwandu bwa Komoro makarto yanku yalatiwa ya twamro changono ka tomdo kajavu wandu bahinga bwandu wakaondoa rondo nkuhu hiyo wende wapihe wade wochu benza hao bwa Komori wanumga sikensa harmeka na pe hashidi hali mbahindu hadi hakura hafikiru kaba dunia piango namna hiyo yochu benza hao wende wakaondo nkuhu hiyo abali makarto ha makarito arondo nkuhu hiyo baada ende alatiwa ya twamro wende wakarondo ku wende wapihe wade ngazijiriyo bonsijubano ngazifanishiyo bonsijubano ngarjo zamba beke ngare zamba ngabo wandu watu hapa nwari lapis kevuru ikazi ndo rjo tusongezari zambe rangwa manuri hulwa rangwa balari ni kwaje ngarjo zamba no wandu wadu haba kabati matabu shazi la dimura mbekati haki wandu hamanda wao ndo akauladi masaido misanda no wongwao kamnabo kamtua jua na mangala harime miranga mjo wona ngamjona mzaze mzima ngena wana mfukare na katina mbahazi kati uza njugu katina mbahazi kati urondo wabwe wandu wao ndo warongolo banu kana wandu wala dhimani kwe misanda ijao yinu kana udwensi yinu ni msanda ujao ujabanu ni madhamana mnengomdo hanisa hamadele gonze kalija hamadele gonze kalija banu mnengega mjanisi zao mdo banda ya mwene kadama karto hamali la gonzi la madirektori na lati gonzi la madirektori la gonzi la hawa na nyasi wapashia wanda wafanye heji wadhuhi hula namna hiyo watinza unyama hiyo ele gonzo ibalo aljebanu shawa ujawarenge madhamana wajihanisiza abaka kutina intervention kutina koti kuna ulele gonzi lelo tila hao lola hema maskini watu ujishinda wango tushinda uhulele gonzi chalisu ala dunga harma emakati ya jao wondiyo harma le suala linu ngamjobirili ambabo vahusuo Mahamid Sanu ranzi Colonel Azali Asumani ya jihunda harma Sheikh Shabeti Salam Mahamid Sanu ya ez Mahamid Sanu ya ufaume Mahamid Sanu ya urais Mahamid Sanu ikayao hatelele abadie beramu ndo urais ubale beramu hata mpaka ndabo hayo shanga ndo subutira mbekana harma zito la kitangazaji Colonel Azali Asumani haeshuwe harma zila barnama jimshinji ya badilo wa Komori zila projet phare ya badilo wa Komori ya mbangu jonisho Komori mrati jebano ajana mbekana Azali hatapare kabati projet the projet Azali azibaleza pale kanga bujohana ngabjoha yana zijindubano wambe Azali hatapare kabati
kati ndeze pare Muhammad Ali Swali hina ikiluludhani ha wazi kaza mabu ya saba haukai pare ya mitsamihudi riti hadaro bwa komori ide kazele bwela sa ikililu zori wono ha ye pare ya fumbuni yani ya jardonzi yani baada in European waja wajivura harma haukai mane pare ya fumbuni ya tutimu wambajini mzijue zozi jaha sibabu de dictature lonsi jubanu au kai European wambie serikali ya ukana karna udwari finance serikali kaya wao ke tu staizi haki za kibinadamu wasuspande edia hao yakaula dhimwirege mituje kwenda fumuni nande mane pare la tutim she pare ila ikai negosilo baina ya mde walazil majuu huwaswili fumbuni kitatu abenge mdatira mbia ukana hata pare sinda hizo zosidize barina majamba langu tose balolo na tikubaliri hada wala bwa komori raisi azali harambi ya ukana ngujo banu na mwishe bwa komori zindizo arambia ngujo banu hena joeni ngujo mnikahazi hena joen un jeune est égal à un emploi yende slogan yende barina maji mshinzi yakahuja projet abili hamba banu ngujo ruto harmahiza hamba banu ngujo ya basau wele tumu la ndani zori ziwono yo barina maji ya badia harmashio yo barina maji ya badia harmashio mnashio watu na mbulala tiwa kabati barina maji nzima itoka yoncha twanziani raisi ya zamba kangujo azitenziani sineze hazi de kinyume yao na mde mangali harame miveri haramaze place publique au shababi watesha haramaze place publique watu mrufano hazi shema shababi hena usiku huja ngwajo urohoro wabaliwa warengwa hazini wakati walo kampani hii sa watolo hazini na mangale namde maisha ya paye mwensi jubano kabati hata manongo eka ti ujitajirisa na utajirisha wanuka wa mzigiza ngado subutira mbe ukanezi azali yinu wakomori kwa jahunda faida de kinyume eziazali inu ijaitambazale taifa kabati mlonzo bwima ematwa one mananya kabati wandu wadzima itambazo wandu wa siasa ijaitambaza udzima wa hensi kabati barnamaji toka yonsi raisi wa prometo komori washida wa Tanzania harma mahamitano ya kamili de kinyume na mangadi na mnensidiyo mabavya manishihana shiyengo shinji ngono mndu mbaba mzima mzaze mzima hamana ne mwananya katsabwe matwa muone hasibabu ndezinu hezinu ze pirizo zijandeze kauja kabati serikali jawana tufunga wandu shainu yekunutu iheya ani etabati hunde yada na mangali ze pirizo na mnazajaya ngofikirika sambi heni makata joro hayao ye eni lange tuporo roha eni aloniyo na mangana mujabdal Abdul Hassan yarenga tulo yao kajarenda kajahiba kajawamru kajafara tamba ndongo choka yonsi shahamba zenunga zendo naye Muhammad mwana yarenga tulo yao watu hata bamrume sheleo hata mapolitiki ya opposition wamjiwaza Muhammad mwana dewa hino mducha Muhammad mwana katsuana mru yode mwana kamimi Muhammad wa Kaulo Faransa entre parenthèses ya bana jatimize bilan mwabo arolo Faransa ukana mimi mdukana unturompe baringa bono mbrodovi au mdukana turompe baringa nanaku ubeidi wewe kutujwa so pareni kutufenja mimi katifungwa ikamda zangu kajane beshamba hindu ayo mdu mshaka kajane beshamba hindu mikalimba hindu abukawati mru ujoka huja yajeni manipulation twa shahangu ngamdufanya haza hangu na meno masula ekatumba ndrengwa he hazi hiyo kabati tabu ngamjorengwa he masula chakabati mluchoka yonsi kabati mluchoka yonsi ujoka huja kangujoka hujani ani babese twa shangu shino au kaiza ataloso mesaji jao ye Muhammad mwana ranjiwa lo yabo haonondo wala wandu wakandao naye haonondo kajaona mba mtu ya Abdul Hassan haonondo ranjialo yabo
kemdu mshaka tapia mbeshaka tula mbahindu en revolution daile mama cheki said mama cheki hamba wala mdu mja afanya hindi wala mdu mkombe yafanya hindi dabu yafanya utufadabu leo haba mtufadabu ndio mtufadabu hanawe ujuna nuko hindi abenge nuko sura kamdo habanu hahimi hajangu ponde wangu pola ukazahula banu watwania banu mi watwania tuonso watwania hao jamhamadi bwana jarahama wala manamshe mumbeni wala ya haraya ilmarufu ya tolo hazini unaleli sakrifie chati mdikaya ngondo hazini ni Faransa ngondo hazini haro hazini umasihu hajahali mbahindu hali hakura ha Facebook habari watwania boti watwania yuti resistance do walo banu wafo banu walu wataiko tayari wangabi lewe inu watola hazina sababu ndezinu bako ati fikra zima do nezinu wangabi wanga sofungana nzihale ngabo wandu wanazijana wajua wafana zaidi ya mahamili magobani wanazijana wajua ariwa watumla ka ngolo mhono watodaro ngovolovolo ngo wodo wanukaya onga jombo kama watani Muhammad mwana wozainu wosabikia wondola chatimdikaya haringu to darasa Facebook aunge Facebook rahamimi yankida mkeja kubadi mdunaji na haja alomugwa nyongo wandu walao banu chamda sede hazini haro hazini harange tirajo dahoni haja pashe ya sansora ho bodo bodu haneko kailona baridi hayado amkerad donc haunje harmale suala hilo yakana harme mahamitsanu yinu yekomori ibaki harma komori omanisiwa yemijimanisiwa wandu swasa manisiwa embabu yakabano wenzankili haisazali hawabambaza pia hawabambaza pia kabati mndu lewo ulona releve henti yinu hata nusongo juzi sao abantu sasa juzi sao yebaza leka harojo ka urengeze zindu wakana hata opposition wamanisiwa fitina linjia wala ulanga dena zadi wala ulanga dena jao kwa tuaminiana wao hawao tuwenza hao the system ya badiwa harmenti no kwa turambua wala mwini gedena zadi wala mama dunga dena zadi wala ulanga dena zadi ani hata wao hawao ikaza ndoro habanu wado plana zitopia kwa dado dwa ndobi udwarengensi dinamna yuwajao walo harmezi kabati mruleo yatu waziwa ate mafana siasa na mnabi yokana kiki atadomba kiki ingede kiki mleo msaidie adabo msaidie mleo mtuvu baja madashamfi bawate de hamdungu katena bamdungu harmale bavula ndo kabati mruleo kabati na mnabi mndu wa siasa ulo harmezi mmona ukakujonengere levu ya zadi kabati mruleo ulo harmo opposition yajo amine mwanani atende ya renge hatujamba dami hata ziwa jaondoa jo renge hapo donc harmo mahamitanu inu wakomoro wabalili harmo umavuta maya wakomoro wabalili harmo hawa ikao ketsinyangu hayo manisiwa ni suala wilo ngali njio harma ile suala la waziri wa hemadi bwana Saidali Shehani yokana leo Shehani wewe Mungu anima wanazidi ndo wa Colonel Azali Sumani huliko yeze nukaze dhamana huliko amenifu karnao hiba sana ngoshindo udibi mafonctionnaire karnao hiba sana babu hiyo karnao hiba sana ngabo msajaja wazili hani harma bandu wakofanishi habanu karnao hiba sana shaka rusubutirambe ukana badi Saidali Shehani kutufanya siasa hakana endangali wandu wanome pia wandu wanome bwana Shehani kuna ndo mndu mzima yabo yatende haunde mndu ngari mali bavulahe haka wandu wankoleza shuma wandu wameumii wandu kangwa ndio wajitajirise endangale matafu wanome hunu pia enangali ma agent comptable wanome hunu pia ndo bido watu shida hunde mndu yatende mjino ya mdunge wewe ranji waziri wa hemadi kuna ndo shinda leo yinu amturenga mfano kwa shinda leo yinu
ukane gabari ya Muhammad Ali Swali harmene bavula hahe leo harme bambao ranzi kwa ndo shida ubale gabari hila cha Muhammad Ali Swali makati ya kambeni na patakana nongozi nji hatoka waziri wa mali chaka waziri wa mkoda shuma hakamla na wandu hakawaziri akaudoze tabu ziri mwa komori kuna ujua kwa waziri leo kwa waziri wa kahari kuna ujua kwa waziri leo wende warenge wandu ikaya wandu wao zemfaida wenda hao eze faida wenda hao wandu wao faida za kinafusia amjoni kamfano nangale harma hamado mjo hasenji huno mewandu wangale harma mjo hashenji mji wa hao bahari mo mji huo mtwami nikaudo subuta da swali juma iko awaza da subuta da swali juma atujoro swambio jami jiminji kayao kunenge wandu sawa nazali leo emiji mihu miji kangu jo kakana poro anzo harama miji indarenga wandu wazingiza no wote wandu kayao waona fikira ya ule lansi wote wandu kwa wanafikira ule lansi wandu kwa wanafikira ya ujihubimia neze nafisa moza hao lazima rizambe okana umsajaja ulio harma wanduka ushakanida wanome turose turo mahamitsanu ya wandu wao hansi yabo watuna manungu afanyawe kati wajunda mdu mbese mdu dongo hima bani harma wandu wao ranti wanuka bati mdu harma wandu wao le wadu ngwani nuko shida hunde mdu aba tushite hima udedi harma wandu wao wanome wao mbese ndo la dafola Abdul Salam ba mwanza jumbe amfikiriwa de mruba amfikiride mruo ba chakuta to hunda mndu ani msoba reference ukaisa msoba reference changa mambo kale namna mamadu yakana jirma atukana wizara ya mali kwa to hunda mndu iho leo kuna to hunda mndu iho harmondu wao ya hunde mndu ya wadungo mijini hao wandu kondo wanomi na msabu wa komwade ngamwaona wandu wao harma mahamitano ya swarafa harma mahamitano kayao yaezi shaka mjo wona bwa komwe inu ntima hususu nti inu kamjo wona maudu na batobula kesi la voti yabo kamjo wona wandu wao wabiro wala maparembi kabati bavuleo inu mesedele bavula honda mitsami huli mjini izie yabo uruhe yabo ende mtuje uzie yabo na nusu ya hewa shidi kabati bavu yabo wajohenda hunde pare ya nyongoha paredi zibavu pia shanga mjo wana maudu wandu wangu wajua ujuha wahemagari na usiga wamengu wafano kampani haukana yutusima ususu mkomorie kaji mda mdendambi kamjo wana wandu wa maudu wajua wana na wandu wa mijini na ngwao naweze kufuru zitimba wao ni mawaziri wazali leo ho winji wa hao ho winji wa hao ni mawaziri wao na wao tuka kabati wana wakomori wajua shile wale lentinu ngabo wanakoma shule wale lentinu zabari leo wanakomori wa diaspora wastarabu wasoma wanazijana ngabo walo banu wajua shile ndongo hindi wajua shile wale lentinu shosi wa kusema komoria rihansi ya ukana kartuta haribadili ye mentalite mai ranziba la hata na banu ya lo harmenti inu kabati mwanzo ya badili omomwi lo harmenti inu kabati mwanzo ya badili solution dokto wadingo sirambe stop na rambe na rizie mamu da siwa titi makomori ngaruto shida rizio wandu wanu da siwa sima komori ngaruto shida rambe ka rilemewa na ramwanu wa siasa wanuka trose tro mahamengo minena ya independence waruda wala wasungo jihubia heba numsaidie ranti 2003 ranti 98 hata mpaka leo heba kabati waziri wanu kwa mpaka leo yaka director de douane ya rohe mpaka leo mufirika leo kama juka wanu wastarabu walushida kama lusofo shida kwa shida wa jerela douane ngabo wana wastarabu watoshinda kama lusofo la rengo la douane jerende mjikani hajirende mwasoi nani kaninungu yanzo la douane do fan harengera douane ifanya kopola makapani ariye technicien wale technicien wafanya nongo hindi o technicien kaza lingenezi hasa sana wana komoro walo yiko kabati mrushilo harifia na zemalize hija watunga ngo johanisiza
no wanduwa kuna poro namba bahanu washidwa hunde mndu ya wadunge akati onda fono siasa wanu wandu wanzomba hindu wade wanu ma directori wanu wanzofa hindu hindu wade sha ni swala lilo gatoli bilala mema kati ya jao waliyo tirenge dakika zinji changa ruhamba ukana harimwe gesti wa waziri wa hemati enamna ifanishi hao no wandu ya wanu mewanduka yao roho za shuma wanduka yao zemoza hao momwi wanduka yao kwa tina manongo itoka yonsi kati hasara na majitu kana hunda nongo kati hasara na majitu challenge Allah dunga harma yema kati ya jao waja wa harma le swala linu wilo matota mna ngubu maswala ruzi sawa sina jawabu ha maswala nuzi sawa yeba kweli ngebidi wandu wa amini ze janibu zilo kidimenezi usiye bwana 2021 hako wakati ujami kalo zonesa dalilu yangu vande mayingu no wandu wanu watosa ziduku ngwa ujao opposition watosa ziduku ngwa ujao ebanuje opposition msamtwalia ngabo namna hakana tabulo haramaze janibu zilo kinyume na azali leo naboka kwa tushinda bakabazima hena mlugu tungovura hahe hena mlugu na barina maji hahe hena mlugu tungovura hula eba ngamduka utanganya wakati nda huu dekezi hisa anga mwima ujerambe ahya zabira opposition na mtanganyie ba wakati uja opposition na mtanganyie ba wakati uja wakati uja wa utanganyaji ngosi wanduwa oneze barina maji za hanu barina maji na tutukaya waka azalina la yeje ngutoka ulawaje ye banda kahalawa enge ani ye nsinge toka wasudara jahindi juizo dizodile na opposition ye namnaje mtoka mtu wa yabo wakati Musa le swala ngamumuzisoni mama kamna ka mtu wa havoti ukakamna ndara mavoti mwamba kamna ka mtu wa kudeta engu toka uruhaje ye banda zila mahambe ukana amundu wa siasa subutana be ukana sisi ngara aminio ukana azali he bon foyer hahe azali ngujo chilezi de le 26 mai he bon foi sabe ekakana bon foi haduka changer constitution haendeza manda kwa ngujulo kata 2024 angari aminio ngaramba ukana yeba kweli bwakomori ze janibu zilo kinyume ezi ngabo aminifu au kabati aminifu ni swala liuzi sao majawabu ngaruyo ata harma yema kati ya jao ngatobirilia haufuwe le swala la waziri wa mahakama ikaumono juzi kabo avoka jaba na jarongoa ya donose o uchafu lo magobani ti haki ngaramba bani muwa daula shedu kuyasiha shedu kuyasiha usoni mwa utamfanywa ni waziri wa mahakama nda huu kale uko ni waziri ngusubuti juiji ngufungua mndu cha ministri hende hanti mndu magobani hena mndu waziri atumika amri kachoroha yeje ye mahakama tungandonda huu eba nu raisi gara waenze institution hada zaje harma msaja jahamadu huo mmono hate mavoka ngwarongoa kwa shemezano ngo hamadi hizo yede namna inu hatandi waziri wa kamili asubutarege mahakama ite ya kwedi na huo waziri ambao kwa kwedi ngenge hasumu mahakama yarenge mahakama mateka challenge allow dunga na sikari pare mwa daula ka yewe wizara ya mahakama ngwa puoshe ngwa meneo sharafa cha mahakama shinu yewe bwana raisi na isikula mbeze ngozini kutuzijua ngari zambao ngari zone sawa hena usiku yoke mahakama yarengwa mateka ne wizara ya mahakama kabatize ndao higo hata ngwa njoo haramaze decision za majuji ngwazirenga ngwazifanya wowo juji ngurengo decision waziri ngurengo ngwambozindwaji waziri nguto yanza ngufungo wanza shalo su Allah dunga harama imakati ya jao hamiso ngamjobiri lambavi su ala kaya ulo muhimu uhusu le shirika la malozi la voix. Shirika kaya ngar shukuria bwana Ustad Ahmed Sambi kaya nda fanya conference ya Doha
ya janele shirika hilo ho wasta wa doktori Kiludhani na Muhammad Ali Swalih na ndo mzingi za yabo wajane proje ya huja shirika njenziani ka shirika la kala jale istimelo lijeli renga roha ziwenji lijeli dofana sardini lijeli dofana shaula shahize nkuhu lijeli dofanya la glasi lijeli do huzaze firahisi le shirika lo jali bulwa lo hili janziani sha serikali yinu wajango uhama tujongwa ibi wao tujwa rambero hobi mtujwa rambe kawanso ndikanga na susia maraia le shirika lijali mwankondo shale serikali wajao ni saukana ngwanzao le shirika linu walihuze walibehe mnada amma ngabo mwana mkomori wajitolea ukana wa diaspora wajohanza warengele shirika linu walitenziani walankulie walihuli shata mpaka ndaba hainu baadhi ya hondo walo interese ne projet wakanda warengele shirika linu watungozi nisiwa harma wizara ya yankiba hena usiku tungomba enda leo uje leo yedusi hata mpaka ndaba hainu wizara ino hara urenge dossier ngaramba ngartuhume okana ye baba one mana tutawarenge dossier yinu dawe mruoi ya tutoa kalbajari yani kama dhamana wasi daula ngaramba okana ye ba imane serikali watobudia na watoto la kalbajari la kensi yinu honda marché au ni kwa marongo mpaka kutoka kalbajari unike waziri au ni directori ngaramba okana mseto wanzo fano harma societe ava juu bande serikali wekaza kifu bande serikali waitimizi wairinda daka ndaka chawa jaba hayinu waluma na mkomori alitoa fidi ya nzari ngere shirikalinu yali hui hata mpaka ndaba hayinu wato mchungozi niswa inda uje abangara mbaweka serikali kwa taka ujokana wizara nesu alalinu kwa tutaone mru yarenge afikiri ama zilanda abwelati kwa tawadi kwa ani kwa tutale shirikali basauhe haukensi inu nge huwa ujashiazi enujua shiazi na meka yukuwa ye huwa usisaonsini bahensi inu ngatungo sensini badalo kensi inu i basauhe badalo kensi inu ihengao leo serikali jamanu ibala banu hata banu waladhimu waje warenge banu dabala tidena mlaim yinu wauja warengwa dori jadingoni narti kontunye banu baraka kontunye banu joba wesambi narti kontunye banu baraka kontunye banu joba wekililu wane pare yinu narti tamie narti fanye bakari fanye mwenye projet yinu yohamba sambi badi ntikari pare dem na iyo udhamana tidena mna iyo banga nyinyi nganina haki ni madhamana ya ukana nyinyi hena mru ngeno mshahara wa hewa zuhijana katina hasara wajorenga eze marshe wajihanisize waruhaba shera ya mtiti yera ya mtiti bai munu hata zemedi zaja za muziki yao za muje saido ulo zemedi zo bai wasi wala rengo wazihuzu proje anja nzera iwona marahadani harmentinu proje raiwona rambi wa anja handani raiwona jau shamezi ngujo dhulumu ntinu Mwenyezi Mungu jolitolelea emadhamana wahi walojuma ujihubia harama zena kusamuza hao abangenga mjo kaza kifia wa kanate jezeze dakika na utasamaha hakanaze madana kanizo ondika mkaure musizoni mkaunyo musizoni banu rika harama mahamitanu ya azali mahamitanu kayao ibaki mahamitanu ya umaniso wa Komor mahamitanu ya urijiza dingone Komor mahamitanu ya shida chaze barnamaji kuno nilazali yazibali ya banu matijana barnamaji za mswalata de barnamaji nzima ibali ya banu un jeune un emploi hata mpaka ndaba hainu irendeha un jeune chômeur jeune chômage jeune yonde zamde ya banu kabati barnamaji njanziana ribirili ya harma imahamitanu ya waziri Sedal Shehan nano wandu kayo hawanikaze dhamana wandu kayo wandu wao hatorenga wandu wenza muomwi na rohombi hawanikaze dhamana ranzi barata na wandu kaushe hende wanu madafu maasha kontabu wandu wao kwa letu poro mdunga haka wandu wenza rohombi wandu kayo wajihubia wase nafisa moza hao ribirili ya banu ribilo wa uso misade kaunde ijao banu yaka umsada wajajuzi wa Emirati umsada unu umwinji wa hao utobaliliwa wenda harmale jeshi
shako janikiwa imara ya watitu watabihao rebele swala hilo rebele mvahusu o zero ujunda o harama wizara ya mahakama ho lejilai zilo yabo rebele mvahusu opposition nana mvahusu wanu kwa jondo makobani uja Muhammad Mwana Abdallah Abdul Hassan Zainu nana Tahir Minhaj ikawa hata mpaka ndaba hainu rawasula haramale kubela raro la hitumu uwandu wao warengwa tula magobani ngwa yabo rawasula haramale kubela raro la hitumu uwandu wao warengwa tula magobani ngwa yabo ngamjo kaza kifu yabo na utasamaha ke tukatirongwa nayi ngamjo tasamaha ka tukatirongwa wando zoziumba libirili ambayo mvahusuo shetendo ashafanishi haramu za tumia wanawashe mfukare na mwanamume mzima waparisiwa haramu za tumu tuma useko mabakuli ya maele na ufana twabiambi shamneze mungu hifadhi yenu hata mpaka leo mimi ile mbwe shamfumbamba ulio ubeidillahi wa mshangama wa khathuman wa yusufa wa fumbamba ngamdo mtusani hanje manduvu wanduka mkauredunga harma radio kazi harma 7 MHz manama Ramadhani bura ulio barakuda Abdul Shakur Musa Sulamadi nana wanduka mkauredunga harma radio ya Mitamhul FM nana za radio mbali nambari kayao ni ujifunga sana tu harma Facebook FM hujilieze siti mbali nambari kayao waja huko tusi hazina hii ili utanganya ndasi nao ili utsambaza ya matangazo na harma ulemengu ngato mtusani hanje manduvu na umwambia ni tena miadi tena kariri hiziwa ni wola udungo fuboazi roho yani wola utona ngozo woiri mparao mze halakal mauti ngarjoho nana harma zi habari zato zijao hata mpaka ndabo wajao ike serikali ya Gwanzima kejariona ngarjoho nana harma habari zendwaji hata mpaka ndabo zijama pia salamu ahsantum wa ilalika zijama zilomanga nananga zija mwezi ona na mzambie salam rizito sohanje manrofu